doni siraka bo karamoko berite doni siraka bo isazi berite doni siraka bo kurane tibin doni siraka bo adisa tibin doni siraka bo kabago tibin nesu kame isazi berite mo nesu kame kurane tibin karamoko tante wa nejeli kame isazi berite karamoko tante wa isazi berite yo che alade sugoda illa che kirade sugoda illa iyere kumi ogoli kalanella isazi kilala ogoli kalan che kibina zuzi kalanke che alanama sugoda illa che kidunga alaga dinelasi che kidunga kiraga dinelasi che kidunga mamadu dinelasi isazi wilila obara yaradela che alenana boli minedesa wani dunga boli ba yare kari che kale dume kiri yiretike abotike kurane bade abotike kurana bade siraka bo isazi berite doni nebi mi fo jena ya kelanyana che nima fara jena ya juude mo che kuma mina berite yerenana che alebina kiri yeretike che abotike ni kurahan ayi wa nebi mi fo sonya ni kelanyana che nima fara sonya ni walimu kuma mina ni berite yerenana che kalebina kiri yeretike abotike kurane de abotike kurane bayin abotike kurane bayin isazima sira yere de do ko berite duma joro yere de do ko berite duma sira yere de do nebi mi fo kara mogoluye che mali kono kara mogoluye che namanya ko mi waliya ko haga jija au ka kiritike haga kiritike kurane bayne haga kiritike adisa bayne sira kabo isadi berite doni miyene da isazi berete la iyanya fo iga kumangala ko alama wa gabiya defo ko aladuma amisari fo ko aladuma tijaniya defo ko aladuma sufiya yerefo ko alade kuma limani jone. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحمد لله الذي أتم نعمته علينا. الحمد لله الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور. الحمد لله الذي هدانا للحق وإن كنا من قبل لفي الضلال مبين. نحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا كثيرا ونذكره ذكرا كثيرا وعليه توكلنا وعليه فليتوكل المؤمنون. نصلي ونسلم على خاتم النبيين نصلي ونسلم على سيد الرسل وعلى أشرف المرسلين نصلي ونسلم على أهله. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا سامبدون أنسك لا هرلا ألا كان ولي هرلا ألا كله هردي أما أسيزلين كفنا لا تغبرك ماي
a sezilen ko fani masatoye ala min be shuku ala min be duguje a sezilen ko fani ala toye ko ta ala min ken a sezilen ko fani ala toye ala min be shubo nyana mana masa min be nyana mambo shula ambe kishin nema nyana ala fe ka jide an kuntigi kanu Muhammadu anaka so o ko fe ka tanga nyana ala fe ka ban jugu toro la no iblisai o ko fe ka folise bela jelema ma de kloban kana radio Kaira FM 102.0 ka sigaro ben sigaso lafiya buguma inshallah amuno kloban kana no rotina en faflaun en baflaun ane dan ba saba muno kloban kana ni yaw beka foli inshallah ambe foli kerengere ka ke radio nyama ya soy ana barakela bela jele olo muno kala sababu nyumaye ni aw kloban kana no rotina ambadum na ala sona ambe tarata la marskalo club bisaba samba flamogo anikele biye tarata e marskalo club bisaba samba flamogo anikele akambe akloba obalma ke de kana ala ka dina na no ustaz Berté ala ka waraba murutile karamogo nton karamogo sharia tigi sharia mobili tigi kabo sigaso lafiya bugu koko wala sambadiu anye nyongo soro ni kene kele kan radio Kaira FM 102.0 pour que anye kuno wala anda joro mina anga bitata oyro kele na inshallah ala mi yebirana bayina ala fe ala ka don chama wera irana wala anye kuno wala anda joro mina okuye comme nya fo itogo mina ni semeni imbe tala ustaz Berté fe ka adamina kunun tene foka tabla jumana ka wala lu ke islamela wala le munu nafan ka bon ko sabe ka konke atemo be bolife munu ka anafan ka bon ko sabe abe yele mbla dusku chamana na la ka jai donc bi tarata in kon programme la ka temu ke mi okuye ko l'islam et le terrorisme l'islam et le terrorisme okora jumaye okora e comme ma chama be biklena mono be kan islama lage ni ma fagay mono be kan islama lage ni kata tasma do mawka nyola mono be kan islama lage ni nga mogo ta ka bolnay ita do atara fami comme okalo chama be kan adas la mela do fe donc de kunya kanu ka bi tarata intem ko boli oka ka se ga ira maula ka force la mai mi o flani doni mao mais la mai to da ira la ka fenre ke minte ala mi foy o tena se ga kes la mai baraka la fio fono ke la ira sa ko ke lai abe fam mais malheureusement kono anya walanda mi kontige amase ga ba dawde kama bi antena se ga fo kambe o temi kambe kuma oka amo blaka shine kono inshallah shine arabai comme biye taratai marskalo le bisaba donc amba bo bila amba bla shinina na la shine irana ambe kuma o walanda kan inshallah pour que terrorisme ya mbeka ngadas la meka abse ka bo ala chugum nese mi o kuma ka wala mago ka famo wede nese abe famu nga kuno ay walanda minke o fana kunye ni nyongona temu dodi parce que ne ko ma nesigi mbeka nyema das la meafe fa on fa mbisega ke la mea chene sababu yi fa on fa mbisega ke ko ma ka fendo ke la mea to ko ka tasrote ngo ustaz Berté foni ala ma to ne ka tigi suna ninya tigi inshallah lim fana sey mi o glanna mboke donc depuis kanto Maroc min tamana ne Maroc masaken nyongoche hakilla nye doni fo ola nga chama masoroka fo sabutemu kumte okan o fola o yidro ka bo kalama o kofe un intellectuel européen français to bu do be français o fana ko yekuma do fos la même ka fo ala ko ka mo do dinga kono ka boni fara fo ka fa
ko kun ye bari ay ko c'était un acte barbare donc ñi mi fana fo tubabu yi hakilla ñoo fana fo awye kunu antena segolu beka pour que wakati kana tien o ko fe fana tarik ramadan o fana bi sora europe fana mi fo la mer tola ñi mi fana fo ola hakilla ñe doni fo ola abe fam donc ala ya ke fana ñe kuma kan do fana me Sherif Ousmane Madan Haidara no ye Ansardine ñemogoy ñe kuma do fana me adda donc mi fana ko men bolo ka fo kunu hakila ñew chama fo mais malheureusement antara kla wakati mi o ba soro RC la amase ka ligne soro ka bla direct la chose que je n'aime pas parce que amandi ñenga kuma doron ka shinga nkodo o manne ne be fe nin kuma na nga ligne de ke téléphone de ke chérie ay ka ira kuma ya ma dogo ka fo wa fo la radio de la pour que ko chérie dogo ne kante de dore kama bianya kanu ka sege kunu teminka nan sege la ka donc ambe soro ka nega juru bla direct la bekado o temin kunye Haidara ka kuma do ye silamaya konka comme o kuma no kunte chaye donc antise ka kuma otoyi o ka bara ke silamaya la kan sigi ka lage ka convion fli ka tano e jarma kono abe famu donc enregistrement ya ba damne depuis damine fa laban mono ma soro ka lame kunu o lo ka lame bi nga bita kon madara no wala wala bi se ka cha ka kunu tabo sabu ne ya volume flana yi wa bita fana dabola téléphone de kama sono ma dabo commentaire ba kama abe famu donc amina essayer ka enregistrement ka blala o ka lame bele na fokunu wallahi la dinde no bana to wodo jegi o te ka to wadi ala ko ka de ko to ko to be la ko la dinde wallahi ndi la dinde di mawo suna mo ko to la dinde wallahi ala wo anu ambe islamé de ko islamé gratu bi ñoñe sax ko te ka fo islamé fara de transité di wolo la ko sorala o bala comme ñe sorati ko bi ko na fara sorati o sorati be le tena be colonel be charsa be caporal be abeta sorati ya mais be to ko ti ga mais pourquoi islamé o to ko ti ñonga wala sambadu ne yoro ni kunguruni na ne ko yemi fo kuno mbese go kan fana mago ka lame ne ko ngaye ni yoro yemi fo comme déjà ne débat ni na fa mena atega son kan reçoit fa ya dengue de black kan reçoit donc ne ala ya ken ni kuma fa ko fe sisa ma shi kana de jela ke belede sabote ko fe kuma yi na taslame ala ni ikara mago nyongo surtout mi ko ka be dina jo adama de ne filiti bon ni ya fili ke yoro mina ibita sigi ba foide adobe ke dugudugun na hal ma kelenti ba kalama nga ko mo tega sonde ma peut-être o be ga saranya dewa o be ga jomma dewa o jabi ba ulu de boloyi donc je suis obligé ni nya esi sa we fami ke min tiketa islamela no obligé la ko force sa o kofe o droit be de bolo o jobe mbolo akoni yoro ina ko islamela bebse ki take wahabia obey ansar obey Tijania obey, Kadria obey, Soufi obey. Koko mi ba fo lieutenant obey, chogo mina sur Rachel. Colonel obey, caporal obey, sergent obey. Mais la meilleure compte sur Rachel. Fin d'obé absega nye domaine de la, ngati nye domaine de la. Ala majena e tige ka chien groupe flala la bela, ala majena oui. Comme ale raka kuma obino ira kofe, akos la meilleure kele. La meilleure kele groupe du chamai. Hakli bo mine, hakli tseko mine. Donc ala ko yo fo yoro mina ninyo fo kunu way qur'ana suran saba aya kema ani saba ani qur'ana suran nani aya kema ta ani duru ala ko jamakulu kelempe de beslamela jamakulu kelempe ko luwe jonu ye mu'minu abana liman ya jon ulu de beslamela abana wahabiya tala ansariya tala tijaniya tala qadriya tala sufiya tala senangoliya tala amadiya tala mu'minu dron donc ayo mi fo note chaye ambadon niye addalu e kenaka ana qur'ana aya anga ta nyefe wallahi la diriya ngande sokono na la diriya ma kala mana la diriya bo lu de bolo wallahi olu de sona kira ka mama olu de ko kira ma di ko ni baniya e to tenani de amma tenani na ma ngaye sababu ma sababu olu sona ma ha
ya kono na ngando mata nganga makana mala di kundo da amma ko to lando ni yana ma taballa wallahi kira ko ko di manya to ke bolo ya taballi taballa na mo taballe kirna ni bongoy di bani ngau bani ni to bena bi nyongore kujira ni muru wele ni ha bi yedu wa kana abu to wallahi ya tulai ni no ya tulai kira ko ne mo ko suna to e possible de aya possible da possible ma di setane ko ko to na ya wuju ta ta su ta ko lu ko je araze ko mana ka tabla an ga na la ju la de ko de france ka do anu andi ko be dawkawa wala mbadum ne yɔrɔ in fana na ko kira ko kisi nama b'a ye ko bɔnsibila k'o ka di ala ye o man di sɛtana ye k'o man di yahudiyaw ye a bɛ faamu nka n'i ye nin lamɛn ka tila k'a ye tuma dɔ la olu bɛ min da bɔnsibilalaw kan a ka bɔ hakili ma sabu a yɛrɛ y'a fɔ a ka kuma na k'an tɛ fɛn bɛɛ da o kan wa ko nka o m'a di dɛ an tɛ fɛn bɛɛ da o kan wa nka o m'a di dɛ an tɛ fɛn bɛɛ da o kan ala e yɛrɛ ko kira ko fɛn min ka kɛ o e bɛ fɛn bɛɛ da o kɛbaa kan dalilu jumɛn ye o bɛ encourager de wa ou bien o bɛ nɛni de nka o yɛrɛ ɲuman na o b'u da sago bɛɛ fɔ wale in ma tuma dɔ la fo b'a fɔ ko ni bɔnsi ko ye silamɛya ye ko firawuna tun bɛ yen k'ale bɔnsi tun bɛ kuru de k'a da sen kan ko kafiri bɛ jahanama kɔnɔ ko bɔnsi y'a kisi ya pourquoi tout ça a bɛ faamu nin bɛɛ ye k'a yira aw la o tuma dɔ la ma bɛ ala ka baara o saboter cogo min wa nin yɔrɔ in fana na hali ka kurusi sen da a kana jigin alikabakuru duguma n y'o fana fɔ aw ye o bɛ saboteli min fana da o kan a ka dɔnkilidala dɔ bɛ yen ko zikiri solo ale de ko kira o kumakan ma ko olu ka kurusiw m'olu bɔ kuma tɛ k'o senkɔrɔla couper olu ka kurusiw m'olu bɔ kuma tɛ k'o senkɔrɔla pan kira ye min fɔ ko k'a kɛ nin ye zikiri solo de kan ye diɲɛ kɔnɔ ko olu ka kurusiw m'o bɔ jango k'o senkɔrɔla couper alors que kira de ko ma asfala minal ka'abain minal izar fa fi nar sallallahu alayhi wa alihi wa sallama n'i ye fini don a tɔ min bɛ jigin alikabakuru duguma k'o bɛ jahanama kɔnɔ fini ko tɛ e yɛrɛ de ko don nka ko dɔgɔnin kurusi don k'o tan tɛ olu bolo nin bɛɛ ye kuma ye k'a yira o bɛ kan ka ala ka diinɛ saboter ni sabotage min ye o tɛna kɛ o i tɛna o karamɔgɔ ye ko i b'a fɔ ko a ka finiw ma jigin alikabakuru duguma i tɛna o ye n'i y'o ye a fini dɔw bɛ fofo a bɛ kɛ i n'a fɔ u ka fofow nɔfɛ de a bɛ cogo min na a denw bɛ ten n bɛ minnu dɔn a n'a nɔfɛ mɔgɔ caman bɛ minnu dɔn abada i b'a ko kira kɛn tɛ k'a fɔ ko ni min ka fini jigila i ka alikabakuru duguma k'i bɛ jahanama kɔnɔ lahara maintenant o ma se k'a kɛ min kɛ ils se mettent à saboter ceux qui ont pu le faire mɔgɔ minnu sera k'a kɛ o b'olu de saboter sisan a y'a mɛn a yɛrɛ da k'olu bɛ fɛn bɛɛ da bɔnsibilanaw kan e dun de ko kira ko k'a kɛ kira ko ka fɛn min kɛ e ma se k'o kɛ nka minnu y'a kɛ i tɛ se k'olu fana to yen o k'a kɛ fo i k'o saboter a bɛ faamu an ka taa fɛ. umaji de alhamdulillah saballa ko dole ya je to bolo tade andi ko be dawkawa umaji de alhamdulillah saballa ko dole ya je to bolo tade sabali abu bolo saballa lana ismenye el yakin jamania ala ibe aw dalo de ala la ko de ko ye ko e ko andale ko la mene bo yira wallahi no ya soro ukuru pendo e minti ala e tuma min na uyeni mbara enda mina nyangoro lala ko ko woro kabla barla رجلا وما باك هل بيجي من يرى على الله والله قد على كل هل نو منجا أن يجوا بجنگا والله هل نحن تاكا أن يجوا ركن باك هل نامت غلالي هل نو منجا أن يجوا بجنگا والله هل نحن تاكا أن يجوا ركن باك هل نامت غلالي وما ورا قبل بارلا رجلا وما باك هل بيجي من يرى على الله والله قد على كل هل نو منجا an ya duka kenga wallahi hal ne an taka an ya zo rufa baka hal na mata gulali hal no manta an ya duka kenga wallahi hal ne an taka an ya zo rufa baka hal na mata gulali
hal na mata gulali sai hal no man ku ba ka hal bi mutan yara Allah wallahi ga to alako sai hal no man ta anya du ga kenga wallahi hal ne an taka anya zo du ko ba ka hal na mata gulali sai hal no man ta anya du ga kenga wallahi hal ne an taka anya zo du ko ba ka hal na mata gulali ربنا وما قاك أي تباك هل بيرجع يرى على الله والله قد على كل هل نمانتا وأنا جوبك إنغا والله هل نحن تاكا وأنا جوبك باك هل نامت غلالي هل نمانتا وأنا جوبك إنغا والله هل نحن تاكا وأنا جوبك باك هل نامت غلالي وأنا جوبك باك هل نامت غلالي هل نمانتا وأنا جوبك إنغا والله هل نحن تاكا وأنا جوبك باك هل نامت غلالي جوبك إنغا والله هل نحن تاكا وأنا جوبك باك هل نامت غلالي هل نمانتا وأنا جوبك إنغا والله هل نحن تاكا وأنا جوبك باك هل نامت غلالي وما قاك أي تباك هل بيرجع يرى على الله والله قد على كل هل نمانتا وأنا جوبك إنغا والله هل نحن تاكا وأنا جوبك باك هل نامت غلالي هل نمانتا وأنا جوبك إنغا والله هل نحن تاكا وأنا جوبك باك هل نامت غلالي Ambalmou. Et puis moi je n'ai pas affaire avec des gens qui n'aiment pas la vérité, hein. Il faut le dire. Moi j'ai besoin seulement des hommes véridiques, des hommes francs. Ne ma ko foi ma jo mala ma minti chan fait quoi. Ala kama ni te chan fait ni ne ka wajulu blala aldron. Ibshingi ga téléphone datugo ou bien ki ka radio datugo ka ti fait. Parce que mini ils sont to jagata fait de fou. Wa fana ale ka ne la me amanine wallahi ala bado. Ma minti chan fait Nene ado ki be ka ne la me abene to énervé de. Pourquoi m'écouter? Ni te fait, ni te chan fait dron kana ne la me. Wallahi Allah. Abi famu ne mako be chantigo de la. Mamunu be chan fait. Mamunu ye ma nyongo ke ala ye ulu tede. Mamunu ye ma nyongo kanu katema ala kan ulu tede. Mamunu be u karabogo fe katema ala kan ulu kote. Ne mako be ma de la munu be ala fe katema fembe ko. Sabu ni ba ala fe katema fembe ko. Ne ma wera sur la mina ala tamake kele bi se ka kariya ko tigi tabla ka ala tamine nga maw baby ulu karamogo ka bobo la halni alay o de la no karamogo e fendo fo mina ala tatikele o ba ala tabla o bu karamogo take e Allah leto ma qualité fe aw haydra ka kuma lamede Sherif Ousmane Madana Haydra ko halni chantigu mancha ulu kon ba don chantigu be ko halni ulu taka halni ale Haydra alena no fe mogo ti chanka olu kon ba do chantigo be o le lan se la yoro kan ka répéter fo chien chama aw ka doni ne ya fo ko ne ka kumate ale re de afo parce ne o fo aw ya mena ka fo Haydra kele no fe ne kele ke Haydra no fe ya mali kele na siga so kele na o kele kan to segon sigil ni lesela nya alimami fla bede kala kama ka sabu ka kunu kuma wi ak me bara mi ke kuna na ko me mi fo kunu alala ibise ka soye ko ala kodo. Mais ne la laissé Maroc nga droit kalan sen fait université là ne reka jete mino yayi o asro ne ten numbe do alaw ne afay ne kan arusrama mi jouer ça ne soro juma temele da encore o asro ne ten numbe do ala mais ne re de ka famu nga hakli an ala ka deme an ala ka deleli o de mbla ka don kai chambla ay srabla wane ba fonin dai ne kuma nu folamba don tigitigi fembe se ka boala nga ni min boala lan sigin be na bay sabu foi tennin ko fe ne nin di ala made ne tale zegwa ne la selike zegwa radio la me kla emission na dron ne yabe moto tigi don nalena kale bole sogono ale afaka sogono mogoy kale ale ala kale no sogono mogo be lahara ko muna sabu ne ale tato ya radio la kata ustaz berte faka o kala zegwa o an sarkelun uludedo ko muna ko parce que ne ko bayala edo roti mados la mela o tale ne no fe radio la o mo bo o tara ne no fe fon jatigila la o do ne jatigi kay o gendi ka bo sogono sabu unale ale qur'anata ko aw ka unana ala kama na unana ala kama problem ta la qur'ana flani yala ne ga duna kay jume defo ala ma mi fo ala kama ay qur'ana mina ka dele aka tomi kelen dron yiranna o mase ako d'accord ne aw mase aw tati ala ko ay bonga so ayu genga bodo do na ku na ala kama tina ne kele na ku na ala kama tina kabina faka abina ni daludi iye ne mi fon tichan na u desela dalula dina na ka to ke nenni ka dese dalula dina na ka to ke fakali mungela
aw ma kɛ ka ɲɛ k'a kana fɔ a bɛ fɔ hali sini a bɛ faamu aya an balima wa yɛrɛ y'a mɛn dɛ ni ne ye fɛn fɔ ko a ye dara ko ta aw kana se ka lafiya ne b'a dɔn de sabu seconde cycle ni lycée la Mali mun bɛ bɛɛ karamɔgɔ kelen min bɛ ne tun bɛ se ka min lamɛn ka tɛmɛ bɛɛ kan o tun y'ale de ye wa n kun sɔn bɛ karamɔgɔ min ka tɛmɛ bɛɛ kan o y'ale de ye nka o tɛ bi ye dɛ sabu ni ɲɛkisɛ fila kɔni t'i poche kɔnɔ i ɲɛ bɛ can na o nka n'i b'i ka kalon nɔfɛ i ka kalon kɛ i bɛ janmɛ sɔrɔ i yɛrɛ ɲɛ a bɛ faamu donc k'o fɔ aw ye a ko k'ale n'a nɔfɛ mɔgɔw k'aw bɛ kalon kan dɛ jɔn de ma sɔn yadɔ nin tɛ Ustaz Berete kɔni ka kuma ye nin ye aw yɛrɛ karamɔgɔ kɛ Sherif Usman Madani Haidara nin y'ale de ka kuma ye ko hali ni ale n'a nɔfɛ mɔgɔw tɛ can kan olu kɔni b'a dɔn cantigiw bɛ yen an balimaw e t'i can kan o mun b'i bila ka mɔgɔw fili ka tugu yɛrɛ nɔfɛ bele kalon kan ça fait i n'olu bɛɛ ka taa jahanama kɔnɔ sa kɛ a yɛrɛ ka kuma bɛ n'o fɔ aw ye ɲɛfɛ o a b'a fɔ i ye ko soit olu ka nin sira in bila olu ka can minɛ walima lahara olu ka taa jahanama kɔnɔ mais mɔgɔ bɛ se k'o bɛɛ fɔ cogo di e bɛ tila ka sɔn o tigi k'i bɛ tugu o nɔfɛ o tuma na o ɲɛɲini don wa tari danga don wa ou bien jumɛn don de ou bien ala ko tɛ bilen wa ne se yen de ka can yira aw la aw k'a dɔn ala ko tɛ n'a ye minnu ye cucu la a ka n'o lajɛ n'anw ka diinɛ ɲɛ ye dɛ ayi n'anw ka diinɛ ɲɛ don u bɛ boliboli la min nɔfɛ nin y'ale kumakan ye k'ale ti can kan a ma ban o ma fɔ ala ka can dɛmɛ wa o bolo k'a dugawu bɛ bɛn a ti bɛn o ala bɛ can dɛmɛ nka n'i tɛ can de kan n'i ko ala ka can dɛmɛ can in bɛ dɛmɛ e de ɲɛkumu kan mɛnɛ nin ye can dɛmɛtɔla ye a fɔra ala ka can dɛmɛ walahi ala bɛ can dɛmɛ nka can in ti dɛmɛ ka diya olu de la mɛnɛ parce que n'i ye dugawu don ala ka can dɛmɛ i b'i jija fo ka taa sɔrɔ i bɛ can de kan mais n'a tɔra sɔrɔ i bɛ kalon de kan n'ala ye can dɛmɛ don min na i b'a ɲɛkisɛ fila i b'a ɲɛji bɔ parce que can in ti dɛmɛ e ka hɛrɛ la quoi an ka taa ɲɛfɛ. a sabanan ye jumɛn yanni silemiya العدل laadiriya ɲɔgɔnna an ɲɛ bɛ laadiriya de la olu bolo laadiriya ye mun ye ala kira ka kɔmandiw n'o ye Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ani an ka diinɛ ka kɔmandiw n'o ye ala ka kuma ye tabaraka wa taala kuranɛ kɔnɔna na a ye a disabiri a musow kun na musow kan ka datugu o tuma ala de b'a ɲini wa n'i y'a kɛ i ye laadiriya kɔni kɛ olu y'a kɛ ɲumanna yɛrɛ u ka feerekɛ yɔrɔw bɛ yen ni muso bɛ sanni k'u fɛ i b'i ka wari da u ka sabali kan u bɛ wari ta u b'u ka fɛn bila u ka sabali kan i b'a kan maa k'u bɛɛ dɛ a dɔw b'u olu kɔni u laadiri yɛrɛ kira ka diinɛ kɔni na nka u bɛ nin kɛ ji kɔrɔ u bɛ nin kɛ. an balimaw a tilala k'a fɔ minnu bɛ ala ka diinɛ k'a ɲɛ kan a kan b'olu de ma mais nin yɔrɔ in na a ye exemple ta sunnamɔgɔw de kan. mais a bɛ nin kuma in fɔ don min na peut-être ne yɛrɛ kun ma bange fɔlɔ jango a ka ne dɔn k'a dɔn ko n bɛ can kan a y'a faamu yan ni jugement in kɛla ka taa sɔrɔ ne yɛrɛ peut-être n ma bange yɛrɛ donc ale bolo a kun bɛ ka minnu ye n'a y'o tɔgɔ fɔ o don o ye sunnamɔgɔw de ye a bɛ faamu donc n bɛ kuma toujours o canal kɔnɔ ani ka can yira aw la a ko laadiriya bɛ olu fɛ yen n'o ye sunnamɔgɔw ye ani maa minnu bɛ ala ka diinɛ k'a ɲɛ kan comme n y'a fɔ a ye cogo min na i y'a sɔrɔ a tɛ ne dɔn a bɛ faamu ko mun na parce que olu musow suturalen de don olu musow walima n'u u cɛw bɛ feere la o tɛ sɔn k'o tigɛ don walimuso bolo ka wari d'a tigɛ kɔnɔ o bɛ wari bila tabali kan o cɛsinama in bɛ wari ta walima musosinama in bɛ wari ta o n'a ɲɔgɔnna c'est à dire ils font tout pour que k'ala ka danw bonya ni maa bɛ ɲɔgɔn na ni ko a ma déjà ko laadiriya b'ale de fɛ yen o kɔrɔ jumɛn ye kɔrɔ laadiriya tɛ e de fɛ yen kɛ ou bien munna parce que ni laadiriya kɔni kɛla ala n'a kira sago ye ninnu ye fɛn caman kɛ silamɛya tɔgɔ la min tɛ ala n'a kira ta ye dɛ walahi o ye fɛn caman kɛ silamɛya tɔgɔ la min tɛ ala n'a kira ta ye i y'a dɔn o b'a fɔ ko ni kira y'o bila min na o b'a kɛ kira ye ninnu bila baara kɛ min na n'o ma se k'a kɛ a ka ca kuranɛ sariya ta i kɔrɔ kuranɛ suran 5 aya 44 ala ko jamakulu jamakulu ma kiiri tigɛ ni kuranɛ a bɛɛ ye kafiriw ye nka ala kɔni ko ka zon kɔni bolo tigɛ ala y'a fɔ kuranɛ suran 5 aya 38 ala kɔni ko ni maa ye jɛnɛya kɛ maa min ma furu kɛ ka sariya busan siɲɛ 100 bɔ a tigi la ala y'a fɔ kuranɛ sura 24 aya 2-3 ala ko ni maa min ye jɛnɛya kɛ ka sɔrɔ a ye furu kɛ k'a don dingɛ kɔnɔ k'a bɔ ni fara ye fɔ k'a fa ni kira muhamadu ye bila baara ɲuman min na i b'a kɛ ni kira muhamadu ye bila baara ɲuman min na i b'a kɛ ça fait ni kira muhamadu ye bila baara ɲuman min na min ka nɔgɔ e bolo e b'o kɛ mais zon bolotigɛ kɔni ye kira muhamadu ka baara dɔ ye o y'o ye nka aw ma sɔn k'o kɛ dɛ ka sariya busan bɔ maa la siɲɛ 100 n'a ye jɛnɛya kɛ ka sɔrɔ a ma furu kɛ ne hakili kira muhamadu y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ awɔ nka aw ma se k'o kɛ dɛ ayi ka maa don dingɛ kɔnɔ k'a bɔ ni fara ye fɔ k'a fa o ye kira muhamadu kɔni ka baara ɲuman dɔ ye awɔ ou bien o ye baara juguw de ye
ou bien ninnu ye baara jugu de n tɛ baara jugu ye kira Muhamadu tɛ maa bila baara jugu la o nin bɛɛ ye kira Muhamadu ka baara ɲuman dɔ ye k'a kɛ nka o ɲɛ tuguni kan k'o sen da nin kan i b'a fɔ a tɛ yen wa ne b'a fɔ a bɛ faamu donc n'i ye a ka kuma ta k'o lajɛ ani k'a lajɛ muso minnu bɛ bɔ ale ka télé la i b'i da waa de walimusow olu ka bɔ télé la ka dɔn kɛ ka dɔnkili da walimuso ka dɔnkili da silamɛya la e y'o ye min bogotigi falen o ka dɔnkili da maaw k'a lamɛn cɛw ni musow ka fara ɲɔgɔn kan k'a lamɛn e y'o ye min silamɛya la min nka o bɛ nin bɛɛ kɛ télé la a bɛ k'u kɔnɔ ɔhɔn Sherifula TV kɔni o ye alijana yelen de ye n'i b'ale lajɛ i ɲɛ bɛ alijana kɔnɔna de la subhanallah an badenw ala ma nin fɔ dɛ wa ustaz Berete b'a fɔ aw ye karamɔgɔ sariyatigi ne tɛ siran ja tigɛ ne b'a fɔ aw ye sabu ni n dila ala ma bi ko tɛ a bɛ faamu wa musow ka bɔ télé la ka dɔn kɛ walicɛw k'u lajɛ haramu don silamɛya la hali n'aw y'a ye Sherifula TV la haramu don parce que o de ye maa caman fili yɔrɔ ye commissaire dɔ bɛ deli k'a fɔ ne ye ko ne y'a sɛbɛn n ka mobili kan la sariya ko ala ka sariya ko ale Hayidara ma se k'a sɛbɛn ka mobili kan la sariya o min lakodɔnlen don diɲɛ bɛɛ walima o min lakodɔnlen don ka tɛmɛ hali ne yɛrɛ kan o ye commissaire ka kuma ye ne lagosi n'a ye a bɛ faamu wa subhanalahi ça fait ni Hayidara de ma ye ka fɛn min kɛ o de tɛ kɛta ye n'a yela ka min kɛ hali ni bolisɔn don o de ye kɛta ye n badenw ne bɛ fɛn k'o de mana bɔ aw ɲɛ kan nka n t'a bɔ aw ɲɛ kan ni kalo in dɛ n b'a bɔ aw ɲɛ kan ni dalilu kisɛ ye i tɛ cɛ kelen sɔrɔ o bɛɛ cɛ la min bɛ se k'i tɛgɛ kɔrɔta k'i b'a sɔsɔ n'a y'o cɛ ye k'a daminɛ ale yɛrɛ la f'a nɔfɛ mɔgɔ laban a y'a lase ma kɛlɛ tɛ dɛ nɛni tɛ dɛ wuya tɛ dalilu o tɛ se a tɛ k'u la ni o min ma sɔn arajo b'u ka bila la a b'o ye min ka na ustaz Berete nɔfɛ ni dalilu ya e y'o ye min an badenw ala ye min fɔ nin y'o ye wa cɛw aw minnu bɛ diinɛ nɔfɛ ne mako b'aw de ma k'aw tigɛ minɛ quoi n'aw sigila ka télé ninnu lajɛ walimusow bɛ kan ka bɔ ka dɔn kɛ walahi aw ɲɛw bɛ kan ka jahanama kɛ kira aw ɲɛ bɛ kan ka jɛnɛya kɛ kira ko ten a y'a mɛn ka ɲɛ kira de y'a fɔ ne m'a fɔ a ye kuranɛ dayɛlɛ ala de y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ suran 17 aya 36 ɲɛkisɛ 2 bɛ jɛnɛya kɛ a bɛ jɛnɛya kɛ cogo di i ɲɛ jɔlen walimuso dɔnkɛtɔla la o ye jɛnɛya ye o ye ɲɛ ka jɛnɛya ye i ɲɛ jɔlen bɔgɔtigi falen na i muso tɛ o ye ɲɛ ka jɛnɛya ye wa kilo 2 b'a kɛ kilo 2 bɛ jɛnɛya kɛ a b'o kɛ tuma jumɛn an badenw ni kilo donna dɔnkilida kan na walimuso kan lege walima bɔgɔtigi falen kan lege k'o ye dɔnkili ye wa o ye kilo ka jɛnɛya ye silamɛya ma jɛnɛya ye nka i b'u ye ka musow bɔ ka dɔn kɛ i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka o bɛ kan ka kɛ n'ala min tɔgɔ ye quoi nin ye kuranɛ ye a suran 17 aya 36 n'o m'i diya a suran 24 aya 31 na an ka taa ɲɛfɛ ayiwa dan ka sira anw ti juru musɛbɛ maa ye janko barajan yɛrɛ b'a yɛrɛ ɲini olu de kɛnɛ kan olu de an ka diinɛ b'olu de o tɛ hali n'u komandi ye olu b'u ta ye walahi o tɛ walahi fiye bɛ fiyɛ de ye alimami denmuso yiri ninnu bɛ fiye fiyɛ o de ye mɛ ninnu denmuso hali n'i ye kaafiri ye o murukulen tɛmɛtɔ ye la i tɛ ka yɛlɛ u la k'u kɛlu de nka a tɛ jigin kɔnɔ k'i b'u jɔ ka jɛnɛya kuma f'u ye o ye cogo kama i na jigin o tɛ lidɔ tɛ ala ka jɛ ni ala ta ye n'i jɛna n'o ye ala n'a ka bonya bɛɛ i ka tɛ ni ala ka bonya kɔrɔ tɛ i ti nɛni ala ka bonya kɔrɔ tɛ i ti bugɔ parce que an ka kira nɛnina sallallahu alaihi wa sallam ale de ka bon belebele tɔw ye ala bolo a nɛnina ko bɛɛ tɛrɛ a kan mais deni wo n kɔnɔ n ka ka jɛnɛya kuma f'i ye ka fini in kɔni to e la walahi ala na bi n'o tɛ o tɛ sabu sitana na boli ka bɔ ye fɔlɔ yanni ka taa ka so walahi mais ala tɛ bon n'o de f'i ye o muso ninnu hali ni mobili y'u faga gudɔrɔn kan n'a t'u soma dɔn n'i nana o siri dalen ye gudɔrɔn kan i b'a dɔn nin ye silamɛmuso ye o tɛ n'i bɛ tiɲɛ fɛ i tɛna dɔn tiɲɛ sira di la sa mɔgɔ bɛ su ye a bɛ ɲininkali kɛ nin ye silamɛ su ye mɔbili ye muso in fa an t'a dɔn dɛ silamɛ dɔ de wa. an balimaw ko n'aw bɛ can fɛ ko can yira l'aw la dɛ jɔn de y'a yira aw la ne ustaz Berete y'a fɔ aw ye Sherif Usman Madani Hayidara y'a confirmer aw ye can yira l'aw la dɛ a yɛrɛ ɲuman na ko n'i bɛ can de fɛ
ngani be kalon fe dun ay tugu nyongo no fe aw be ka tugu nyongo no fe chugo mina la arabi tugu nyongo no fe janma kono te anga tanye fe wallahi nayi nunu ngam to baliya surai ba do mu'mini okay wala ikimani o mana munye e dala ko islam e mona imani ga dike to den du to ne ta tina ko ba yi la wallahi abe enda ka to ne okay mana atini yawan nula jambatu ay yawan nula jambatu wala diriya mana wala diriya kana ganda ya gudula taminu be oluye yani kiyene ni adama de unche ani ni ala je ne kono ne na ko ni ga ala de je aw dai ni anya be mina ala be ko ala ga sallallahu kana ka ti kana sel islam munafiki ga ni ga na kiya bangine no amen ni ta ma bangi priya ku ma ma ni ko ron ngai la na ya oh iman ni uti hadi ye ni ye ni pam dewa nunum be ke kambal maki ande tegi ka tu ko wal manga pon kanga ta janama nunum be ke kambal maki ande tegi ka tu ko wal manga pon kanga ta janama nunum be ke kambal maki ande tegi ka tu ko wal manga pon kanga ta janama abana aw dai ni anya be mina ala be ko ala ga sallallahu kana ka ti kana sel islam munafiki ga ni ga na kiya bangine no amen ni ta ma bangi priya ku ma ma ni ko ron ngai la na ya oh iman ni uti hadi ye ni ye ni pam dewa nunum be ke kambal maki ande tegi ka tu ko wal manga pon kanga ta janama nunum be ke kambal maki ande tegi ka tu ko wal manga pon kanga ta janama nunum be ke kambal maki ande tegi ka tu ko wal manga pon kanga ta janama kana sel islam munafiki ga ni ga na kiya bangine no amen ni ta ma bangi priya ku ma ma ni ko ron ngai la na ya oh iman ni uti hadi ye ni ye pam dewa nunum be ke kambal maki ande tegi ka tu ko wal manga pon kanga ta janama nunum be ke kambal maki ande tegi ka tu ko wal manga pon kanga ta janama nunum be ke kambal maki ande tegi ka tu ko wal manga pon kanga ta janama abana bangi priya ku ma ni ta ma ande tegi ka tu ko wal manga pon kanga ta janama nunum be ke kambal maki ande tegi ka tu ko wal manga pon kanga ta janama wala sambado abe fonde ma angle kana ko no comment okora ba ira kuma ten nabele abe famu ne korofo mena fada kuna kaba benge ka foi to labele ambade kuma mena tigida kata soro ustaz bertete ngane ya fawi ya mena de depuis 2017 megan ka fawi wala be chande makoy ala ben demen dalui aflani ko dina ke ba nyuma o be mono be dina ka nyaka mono ti do ma kamana mana kola ko olu de dina chantugui ko soit ale haidara na no fe mogo ka tugu ko o chantugu ko wal maulu qassa o ka korole na o ka ta jahannama kono ni mena era da kono ni nyana ni ne ko mena ustaz berte de da o kun yedo farale ko ko ambade aw ye mufamunna chanyin naw aw de kodo kaw ka don abe mina an sardinia ina ko kalodo jonde ya fo netede alimami karsate de aw ka karabogo Sherif Usman Madana Haidara ode ya fo aw maboka lame aw ya lame o ataw o tine bolo da o bawo de bolo ni mi kembe yere kun kishinyin na yere kun kishinyini o ye ka koyi bolo ne ka foita ola nga ni mi fana ye shiban kono wal mai bi fanga ta do jahannama kono ni sallallahu alaihi wasallam ka Haidara jalaki bele da sabo afiye wa ite se ka ala jalaki sabo ustaz berte afiye ko te chanka ko so ka chantiku kasra mene wal malara ko ta jahannama kono ulu chantiku kasra de libani asra yo mu'minu de kasra qur'ana koti sura nani aya kemetan duru koni yela sra o sra kan o sra bay kaloy ko sra miye chai o de mu'minu kasra qur'ana sura nani aya keme qur'ana suratu nisa no sura nani nai a aya kemetan ane duru
aw bɛ nin yɔrɔ in faamu an badenw ala ye olu de wele k'olu de ye cantigiw ye mɔminiw kɔni limaniya jɔnw a ma wahabiya fɔ a ma ansariya fɔ a ma tijaniya fɔ wa ustaz Berete ye o limaniya de wele da aw ye dɛ aw ka k'a seere ye an ka taa ɲɛfɛ fɔlɔ ninnu bɛ tiɲɛ kan balimakɛ an bɛ segin ka dugu fɔ walima an ka bɔn k'an ka taa janama a banna diinɛ in tɛ fila ye kelen damaden aw y'a mɛn ko diinɛ in tɛ fila ye kelen dama don nka ale kɔni ko bɛɛ bɛ se k'i ta kɛ ko i n'a fɔ sɔrɔdasiya wahabiyaw b'o ta kɛ ansari b'o ta kɛ tijaniya mɔgɔw b'o ta kɛ k'o tɛ foyi tiɲɛ a m'o fɔ daminɛ na wa a yɛrɛ tila k'a fɔ ko diinɛ ye kelen ye ko fila tɛ o kɔrɔ ye n'i yɛrɛ ye tagabolo wɛrɛ la min kɔni tɛ ala ta ye i bɛ jahanama kɔnɔ di ala ta ye min ye kuranɛ sura 4 aya 115 mɔminiw limaniya jɔnw a banna i y'o diɲɛ i ye alijana diɲɛ an ka taa ɲɛfɛ mɛ n'i ye mɔminiw kɔni ka gurupu diɲɛ ka tila ka don alijana min kɔnɔ o ye ka alijana jɔlen ye ala ye min jɔ o kɔ tɛ i y'o diɲɛ ka ban fɔ n'i tugula mɔminiw ka sira kɔ tuma min والجهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله أنا كجهادك على كسرك جهادك لي على كسرك قدوده أصاب موسى على كسرك ينصر والما قدوده إنك إهندي لكن كابوات وجهادي والما على جميع حكاتين السكتاين تقولنا حكاتين السكتاين تقولنا مثلا إيه أبو سنة دي كلانجلا وما والما يكلانجلا وجميع فلو بتدوكا كلانجا كان ينلا كلا تقولنا والما يكلانجلا وجو والما وسمانا وناين يونو وبراتي بولا من دزاغونين ما فهمت ما فوقا من سوري جودا ما فوقا ka fɔ ko ye misiri jɔ ko ye jihad o taa ye tɛ jihadi ye misiri jumɛn jɔ e y'a faamu wa ɔ misiri jɔ tɛ jihadi ye dɛ a jɔbaga ninnu bɛɛ bɛ jahanama kɔnɔ walima i ye kalanɲɔgɔnw jɔ walima o tuma na o n'a ɲɔgɔnnaw o baratibaw b'o la min dasagolen don ma faamu de n m'a fɔ ka misiri jɔ dɛ ma fɔla k'a fɔ ko ye misiri jɔ ko ye jihad o taa ye tɛ jihadi ye misiri jumɛn jɔ e y'a faamu wa ɔ misiri jɔ tɛ jihadi ye dɛ a jɔbaga ninnu bɛɛ bɛ jahanama kɔnɔ fana n m'a fɔ ka walima i ma o tuma na o n'a ɲɔ an balimaw nin ye enregistrement in banni ye ne hakili aw yɛrɛ y'a lamɛn commentaire caman t'a la bi ta kɔni dabɔla min kama o ye nɛgɛjuru ye a ka point laban anw y'a kanu ka min walawala aw ye o de ye a ko yɔrɔ min na ko misirijɔlaw bɛ jahanama kɔnɔ aw y'a faamu ko misirijɔlaw bɛ jahanama kɔnɔ jɔn de y'a fɔ Sherif Usman Madana Haidara ale de y'a fɔ comme ne tun bɛ to ka kuma ninnu caman fɔ aw ye ka taa sɔrɔ n tɛna n'a yɛrɛ ka enregistrement ye o bɛ dɔw bila k'a fɔ ne b'a contre la walima ne t'a fɛ quoi mais sisan ni ala kɔni sɔnna c'est Dallo contre Dallo on va changer les pieds de danse a bɛ faamu an bɛ système wɛrɛ ɲini min ni o Dallo ka girin hali ni kɔrɔlen ye nin y'a système dɔ ye a ka mɛn a yɛrɛ da fɔlɔ ne ka sɔrɔ k'a fɔ o la ni kɔni tɛ nafigi jɛlen i tɛ se ka ne kɛlɛ o kama bilen sabu ne m'a da la i y'a mɛn a yɛrɛ de da fɔlɔ yan ne k'a fɔ ko misirijɔlaw bɛ jahanama kɔnɔ misirijɔlaw o tulo b'a la Sherif Usman Madana Haidara de ko ten misirijɔlaw bɛ jahanama kɔnɔ nka misiri b'a yɛrɛ fɛ yen dɛ a b'a fɛ yen jɔn de y'a jɔ de hali ni ale ma kɛ masɔn min y'a jɔ nka a kɔni a jɔla n'ale ka diɲɛ kɔni ye fɛn min kɛbaa bɛ jahanama kɔnɔ o kɛlen ne e ka diɲɛ e yɛrɛ bɛ min e yɛrɛ bɛ min alikaaba tɛ yen wa misiri tɛ wa misiri don jɔn de y'a jɔ de ala ka kira dɔn a n'a den ale ka kuma b'a yira olu fana bɛ jahanama kɔnɔ sa kɛ misiri tɛ Madina wa kira ka misiri tɛ yen wa kisi nɛɛma b'a ye a bɛ yen jɔn de y'a jɔ de kira n'a ka sahabaw sabu a ka kuma fana b'a yira olu fana bɛ jahanama kɔnɔ sa kɛ fo ka taa se anw bi tile ma minnu bɛ misiri jɔ a ye ninnu bɛɛ don jahanama kɔnɔ n'a da ye donc nin na foyi tɛ nin na sa kɛ an k'an sigi nka n'i filila k'a fɔ ale de ma cicɔn baara b'o de la nka ale b'i sigi ka ala ka kiraw don jahanama kɔnɔ foyi tɛ o la ale b'i sigi ka ala ka baarakɛlaw don jahanama kɔnɔ misirijɔlaw foyi tɛ o la nka ni dɔ fɔla ale ma o de ye balawu ye o tuma na Haidara ye mɔgɔ ye tɔw ye jumɛn ye sisan an ka ɲɔgɔn ɲininka ka ɲɛ quoi ale ye mɔgɔ ye mais tɔw ye jɔnw ye ou bien ala de ma tɔw dan de il faut être franc an badenw an bɛna nɛgɛjuru bila direct la bi ta yɛrɛ kun ye o de ye an bɛ tarata la mars kalo tile 30 san 2021 radio ye Kayira FM 102.0
la selikela Oustaz Berté ala ka waraba murutiden karamɔgɔ sariatigi ka bɔ Sikaso Lafiyabugu kɔkɔ n yɛrɛ bɛ nɔ min na bi n sisan a bɛ bɛn san 26 kalo 6 ani semaine 3 tile 4 ani heure 10 ani minute 50 o ye sisan ye a bɛ faamu san 20 ani san 6 o bɛ faamu kalo 6 a bɛ faamu semaine 3 a bɛ faamu ani tile 4 ani heure 10 ani minute 50 san 26 kalo 6 semaine 3 tile 4 heure 10 ani minute 50 ka bɛn bi tarata ma mars kalo tile 30 san 2021 nɛgɛjuru 72 sa le 21 21 72 72 21 76 72 87 nga nenni t'a la dɛ ne yɛrɛ kan tɛ ne ma ko nenni t'a la dɛ nka n bɛ mɔgɔ de kana don k'a fɔ i bɛ dɔ fɔ a ye dara ma k'i b'a nɛni o tɛ ne ka kɛnɛ ye dɛ 21 76 72 87 i y'a dɔn dɔw fana bɛ yen ni maa kɔmandiw ye o bɛ fɛɛlɛni dɔ tigɛ dɔrɔn k'o profiter ka sɔrɔ k'u ka dimi bɔ sira dɔ fɛ o yɛrɛ o tɛ sira min sɔrɔ u yɛrɛ ye donc o b'i kɛ k'u ka foronto dun n'i da ye quoi Oustaz Berté ka kɛnɛ t'o ye dɛ maa o maa n'i donna k'i b'a ye dara nɛni walima k'a dɔgɔya cogo dɔ la min tɛ tiɲɛ ye haya ni min bɔra la o tɛ dɔgɔ yɛrɛ la kuma ni dalilu ye ala ye min fɔ kira ye min fɔ ni tiɲɛ ye n'o t'i da i daji kana gɛrɛgɛrɛ si yɛrɛ ma 21 76 72 87 ne tɛ cɛ ye cɛ min b'a cɛɲɔgɔn nɛnɛ antenne la o tɛ ne ye nka ne kɔni ye cɛ ye cɛ min bɛ dalilu jɔ a cɛɲɔgɔn na antenne na o cɛ kɔni ye ne ye 21 76 72 87 ne n'olu ka maa dɔw tɛ kelen ye o sabu olu dɔw bɛ n'i ye fɛn dɔ k'o la o bɛ kasiti de bɔ i kan k'i nɛni a bɛ faamu wa ne hakili la kasiti dɔ kɔni bɔlen o y'a sɔrɔ peut-être hali ne ma bange ko dangaden 7 kasiti o ma bɔ d'accord o kɔfɛ fana ale ka dɔnkilidala min bɛ zikiri solo a bɛ nɛnɛ hakɛ min da maa hakɛ min kan o dogon bɛ n'est-ce pas d'accord a y'a f'u ye ko nin ye Oustaz Berté kan ye ko ne t'u nɛni dɛ nka ne bɛ fɛn k'u la min ka jugu nɛni 21 76 72 87 dans le tout grand respect n'i donna i bɛ kuma ni tiɲɛ ye a bɛ faamu Haidara ka vie privée o foyi tɛ s'i ma nka a bɛ ka min kɛ ni diinɛ tɔgɔ ye o kɔni fɛn bɛ se ma sabu diinɛ ye foroba ye wa ne fana bɛ ten a ka vie privée o ye a yɛrɛ ka ko ye ne ka foyi tɛ o la aw y'a mɛn ne da ko nin wari hakɛ in b'a Haidara kun a y'o mɛn ka ye ne da mun na nin wari hakɛ in b'a kun o mun bɛ se ne ma ni wari hakɛ in b'a kun o y'a ta de ye o y'o bannen ye o ne ka foyi tɛ o la o nka a ko nin ye nin kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye o bɛ se ne ma fo ka taa n sa o de bɛ ka yir'i la k'a ka vie privée o foyi tɛ se ne ma mais min kɔni ye diinɛ ye o fɛn bɛ se ne ma o bɛ se e ma e min ko diinɛ in ko ka gɛlɛn e ma 21 76 72 87 sinon débat in kun banna kunun o kuma in kun banna o mais seulement kuma ka ban ka taa sɔrɔ nɛgɛjuru de ma bila direct la o de man di ne ye c'est-à-dire que c'est comme c'était une émission fermée a bɛ faamu émission min na ni kɛnɛmamɔgɔw tɛ se ka don o émission in o man di ne ye n'olu de donna o dɔ bɛ se k'a fɔ a Berté ye nin fɔ tan nin tɛ tiɲɛ ye donc o ye prévu ye 21 76 72 87 nɛgɛjuru ye aw ka bila la bi ye tarata ye mars kalo tile 30 san 2021 Oustaz Berté karamɔgɔ sariatigi ka bɔ Sikaso Lafiyabugu kɔkɔ n'o ye a tɔgɔ de sariya mobili tigi 21 76 72 87 dalilu bɛ jɔn bolo ka don sira den bɛ bɛɛ ma 21 76 72 87 an balimaw sira den bɛ bɛɛ ma koyi ni min bɛ fɛn ka don arajo ye Kayira ye an ye fɛn fɛn fɔ ni hakilina ye min ye nka nɛni t'a la k'a ta tɔgɔ ma k'a nɛni walima k'a a nɔfɛmɔgɔw ta o tɔgɔ ma k'o nɛni an k'o bɔ a la kuma ni dalilu ye dɔrɔn ala ye min fɔ da o ma ni danna ala ka fɔlen ma o tuma na hali ni nin bɔla o la o tɛ baasi ye nka n'i ye kalon da ma ala ye nin bɔlen o sababuya la o kuma ka gɛlɛn dɔɔni dɛ 21 76 72 87 21 76 72 87 an balimaw nin ye tiɲɛ kɛnɛ ye
diinɛ jɔ kɛnɛ don ni nɛgɛjuru man di min ye arajo bɛ direct la micro fana n ye heure san a kama Oustaz Berthe b'i bisimila micro la i ka n'i yɛrɛ défend a bɛ faamu minnu bɛ kalon da o ma ɲɔgɔn na diinɛ sira kan o tɛ ne ye ne bɛ n ta fɔ ni kisɛ ye a tɛ se ka sɔsɔ 21 76 72 80 87 wa an badenw nin de ye diinɛ in tiɲɛ anw bolo tan ni cogoya la ka diinɛ bɔ ala ko la k'a kɛ maako ye n'ala ye min fɔ n'o ka karamɔgɔ ye min fɔ min na ala ta tɛ kelen o bɛ ala ta bila o b'o karamɔgɔ ta kɛ 21 76 72 87 nka o si t'a la kojuguma ba yɔrɔ ye dɛ d'ailleurs i bɛ kalon kan o ye kojugu ye fɔlɔ mais su ni tile i bɛ kan ka mɔgɔw fili ka tigɛ yɛrɛ nɔfɛ k'o ye wulibali ye o ye wulibali ye ni kuma joli de wulila émission kelen in na kuma joli a ka ca 21 76 72 87 ka taa kɛ hali ni ye kalon tigɛ i bɛ fɔ k'o ye sɔsɔbali fana ye 21 76 72 87 21 76 72 87 a bɛ faamu an badenw wa an ɲɛ bɛ diinɛ na cogo min na domaine fana caman na a bɛ ten domaine caman na a bɛ ten cogo di o kɔrɔ min an badenw ni tigi tagala a tun bɛ fɛ ka domaine a taara a bɛ se ka segin a kan hali ni kuma ninnu nin tɛ se ka fɔ yɔrɔ yɛrɛ bɛɛ yɔrɔ bɛ yɔrɔ la n'i ye nin fɔ i bɛ dan siɲɛ kelen ma o ka arajo la a tɛ se ka passe mais bɛɛ tɛ kelen ye o ni arajo kɔni sigi kan kɛla ko diinɛ kalo de ka tigɛ ye pour que o tigiw bɛ balo ko ni diinɛ tiɲɛ fɔla dɔrɔn e bɛ suspend ne delila ka suspend arajo dɔ la nin dugu in na yan kuma bɛɛ n'a fɔ don don a bɛ faamu émission kelen pep o y'a sɔrɔ an bɛnna kalo kelen a danna o émission ma filanan ma kɛ ne ye arajo tigi ɲininka ko o tuma na e bɛ ne suspend dalu jumɛn na ne ye mun fɔ ala ma min fɔ ko ayi k'an k'olu bɛɛ to yen an k'olu bɛɛ to yen parce que ne bɛ kan ka diinɛ tiɲɛ fɔ cogo min na n'o tiɲɛ kɛla dɔrɔn olu mako sala sabu o bɛ kan ka balo diinɛ kalo de la n tɛ na arajo t'a tɔgɔ ma o n tɛ arajo t'a tɔgɔ ma nka arajo ɲɛnama kelen kelen minnu bɛ yen minnu bɛ sɔn ala ka tiɲɛ ka fɔ u ka arajow la o tɛ yan dɔrɔn ye dɛ a tɛ i n'a fɔ n bɛ yan ko n bɛ yan de apprécier ka tɔw lagosi o tɛ nin kɛla ne n'a mɛnna dɔɔni mais bi de n y'a fɔ pour que k'a yira aw la o bɛ kan ka sen da ala ka diinɛ tiɲɛ kan cogo min na a k'a ye o b'a fɔ o bɛ sen da yɔrɔ min dɛ diinɛ in bɛ wuli o yɔrɔ asalaamaaleykum maaleykum salaam bisimila voilà ne numukɛ tarawele mamasini quoi oui bon vraiment e ka kuma ne ma faamuya sɔrɔ a la fɔlɔ e ma yɔrɔ jumɛn faamu bon komi e bɛ kumana Ayidara ka ko parce que sisan ni ye anw fɛn fɛn ye Sikaso yan nɔ bi ni ye jumɛn ye n ko anw bɛ bɔ nin bɔra an ka village la ka na Sikaso yan nɔ oui mawuludu kama oui n'i y'a ye i b'a fɔ ko an ka kunnafoniw di oui ala fɛn min kɔni b'anw fɛ an kɔni bɛ foli sɛbɛkɔrɔ di Ayidara ma an balimakɛ i filila i taa yɔrɔ ma yan tɛ kuma modèle bɛɛ fɔ yɔrɔ ye n'i bɛ foli kɛ Ayidara ye i bɛ taa fɛ a ka so i bɛ taa fo yan t'a fo yɔrɔ ye ne ka heure ma san Ayidara fo kama ne ka heure sanna ala ka diinɛ laseli de kama et puis aw kana to na aw dɔ ka gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ ka bala aw yɛrɛ la quoi a y'a faamu ne bɛ ka n ta kɛ tiɲɛ de kɔnɔ n tɛ ka bɔ tiɲɛ kɔnɔ donc n bɛ fɛn fɛn bɛ don i ka da tiɲɛ kanali kɔnɔ i y'a Ayidara fo i m'a fo o bɛɛ ye kungo ye ne ka foyi tɛ o la n'a y'i diya fo k'i sa kana fo foyi tɛ se ne ma wa n'a y'i diya taa juru ɲini k'i yɛrɛ siri ka nɔrɔ la fo ka t'i sa o bɛɛ ye kungo ye ne ka foyi tɛ se ne ma ne mako bɛ min na ala ko tan kira ko tan jɔn ni ma sɔn yɔrɔ jumɛn ye an bɛ tan de aw bolo diinɛ na se ka taa aw bolo kulonkɛ minɛniya la k'a sago k'a la ka conviction kunkolo yɛlɛma yɛlɛma k'anw kɛ i n'a fɔ anw ɲɛkisɛw b'an pɔsi kɔnɔ k'an kɛ i n'a fɔ an hakiliw b'an sentigɛ fila kɔnɔ ni dalilu jumɛn ye 21 76 72 87 ni cankan bɛ min da kuma jɔlen bɛ min da o ka don nka kalo kan tɛ fɔ yan dɛ nin t'o kɛnɛ ye arajo ye Kayira ye 102.0 n'an yɛrɛ ko an bɛ don o domaine bɛɛ kɔnɔ tile bɛ gan na o olu m'a fɔ k'olu parce que aw b'a dɔn min de don wa ala kɛn bɛ ka kumakan dɔ fɔ ni maa o maa b'o dɔn c'est à dire que i t'a fɔ k'i b'a ala ka can bali parce que e b'a bali yɔrɔ min na a bɛ polokotɔ yɔrɔ de la ka bɔ quoi wa i b'a fɔ i bɛ kalon kɔrɔ ta yɔrɔ min na dɛ n'i ma jija de i mako bɛ sa o yɔrɔ de la parce que kalon in bɛ bɛn can bɛ sin ka wuli tan aw ko k'aw bɔra village la ka na Ayidara kama mawuludu ko don aw nana dugawu kama a dɔw o tɛ wa
aw nana haydara ka dugawu kɛ aw ye n'a haydara ye dugawu kɛ o dugawu bɛ minɛ o tɛ yan aw da kun tɛ o de ye sinon anw bɛ kalo min na nin ye mawuludu kalo ye nin tɛ mawuludu kalo ye mawuludu ma tɛmɛ wa a tɛmɛna k'aw to min a tɛmɛna k'aw to min o haydara kelen de m'a fɔ ko k'a fɔ ko karisa filɛ nin ye ko a ka étage filɛ nin ye a yangalen don k'i kana dugawu ɲin'a fɛ k'a ka dugawu tɛ minɛ o b'a ka cachette la a bɛ faamu n'an kumulen kɔgɔlabɔ man ko koyi o b'a ka cachette la ko ka tigɛ sin maa la k'a ka étage filɛ nin ye a yangalen filɛ bazɛn gomijala ninnu k'aw kana dugawu ɲin'a tigi fɛ k'a ka dugawu tɛ minɛ o tuma na an b'aw ɲɛ ko ka yɛlɛ sanfɛ de yan n'o tigi ka dugawu tɛ minɛ ale y'o fɔ don min na n'ale bɛ don min na bi ne hakili la kun kan b'a yɛrɛ de ma depuis o don n'aw nana jɔ k'o tigi kelen ka dugawu bɛ minɛ anw tɛ tagama ka taa an kɔfɛ koyi 7 4 a bɛ faamu donc nɛgɛjuru ye 21 76 72 87 donc ne y'a garanti ta maa kana haydara nɛni cogo min wa n fana b'a garanti ta maa ti don yan k'i bɛ kan modèle dɔ fɔ min tɛ diinɛ jɔ kan ye a côté fila bɛɛ don i ti don k'a nɛni nka i fana ti don k'i bɛ manamanakan fɔ yan assalamu alaikum Wa allo oui ça va min b'i bolo a fɔ temps caman t'an bolo bon Oustaz Berde oui kañ ma ne be temps caman t'an bolo min bɛ yan fɔ an tulo b'a la donc ai di ka Haidara ka kuma lu ta ka Aïssa ka fɔ ko Haidara ti tiɲɛ kan quoi e ma ya c'est ça le problème a fɔ ko sunɔgɔbagatɔ kunu ka di ni kalabaganci ye parce que i b'i si kɛ k'o kunu o tɛ wuli parce que a tɛ sunɔgɔ la o a bɛ faamu donc n'o yɛrɛ don an bɛ se ka nɛgɛjuruko in an bɛ nɛgɛjuruko in to yen parce que ne kun bolo o bɛna don ni dalilu ye mais dalilu t'u bolo fɔ kuma modèle dɔw fɔli heure sera o bɛɛ temps t'an bolo nafa min tɛ kuma mun na an tɛna tile gan o la quoi a bɛ faamu an bɛ nin kɛ maa laban ye n'an ye kan jɔlen bɛ tigi la oui allo salam alaikum waaleykum salam denbaya baasi tɛ yen n fa ala ka barika don i la amina ala ka barika don yala diɲɛ ma ala ka tiɲɛ bange ami 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 adamadenw tununnen don cɛ bɛ ka mɔgɔ bɛɛ fili n'est-ce pas hein a b'olu ɲɛna ne yɛrɛ kɔni tɛ ala ko sera nin bɛɛ ma wa en tout cas n'a sera nin bɛɛ ma e bɛ wuli don o don yala yala ka taa ala ko sera nin bɛɛ ma ka mɔgɔw fili fili ka taa sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ tɛ ne yɛrɛ kɔni dabali ba komi anw ma kalan aw kalannen don mɔgɔ bɛ yala ka adamaden mɔgɔ ba yirika de kun munumunu k'u bɛɛ kun yɛlɛma k'olu fili u yɛrɛ b'u sigi fo b'a fɔ arajo la k'olu ye maa ba yirika sɔrɔ nin yɔrɔ in na olu ye maa ba yirika sɔrɔ nin yɔrɔ in na ka taa sɔrɔ olu yɛrɛ ko k'olu bɛ kalo kan walayi ala k'i ɲɔgɔnna saya mali kɔnɔ yarabi ala ka tiɲɛ bange amina ala ɲuman ko kunfin ala k'u sama ka b'a bolo n'ala sɔnna inshallah dɔw yɛrɛ b'a nɔfɛ u b'a nɔfɛ kun min na ye o yɛrɛ t'a dɔn i b'u ɲininka i bɛ karamɔgɔ nɔfɛ mun na o tɛ se ka fɛn f'u ye ala ko ma se i ma ca a kɛra i n'a fɔ ɲɛɲini de il faut voir dɔw yɛrɛ bɛ yen na hali t'u ka seli farida dɔn u tɛ foyi dɔn a ka ɲi a bɛ ɲɛ inshallah karamɔgɔ y'a fɔ da karamɔgɔ y'a kɛ tan karamɔgɔ y'a don da karamɔgɔ y'a fɔ a n'a ji b'o la karamɔgɔ t'an ka ala ye ne fa ala k'i ma kɔrɔ yarabi ala ka tiɲɛ don inshallah in cɛ ni baraji ala k'i ɲɔgɔnnaw caya ami 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 wagati kɔni sera k'an sɔrɔ nin yɔrɔ in inshallah an bɛ hakɛmato deli k'an bamuso fɛ donc an bɛ bi ta bila nin yɔrɔ in inshallah an b'an ka don wali heure la a bɛ faamu donc an bɛ obligé ka bi ta jɔ nin yɔrɔ in na sini ta o ye l'islam et le terrorisme a fan dɔ bɛ kɛ bamanankan na k'a fan dɔ kɛ français la minnu bɛ kan ka silamɛya lajɛ ni terrorisme ya ye o k'a dɔn silamɛya tɛ terrorisme diinɛ ye a bɛ faamu o bɛna kɛ sini araba cantigiw bɛ n'ala sɔnna olu bɛna segin o kɔ kuma mɛnlen mɔgɔ yɛrɛ da kɔnɔ ka ban o tɛ dalilu bannen ye n'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ de tun y'a fɔ i bɛ se ka kuma mais maa min yɛrɛ y'i sigi diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'ale tɛ cankan Sherif Usman Madana Haidara ale nana nɔfɛ mɔgɔw k'o tɛ cankan n'aw tɛ cankan a ye to kalon kan a yɛrɛ m'a fɔ a soit aw ka tugu cantigiw kɔ walima aw ka sa ka taa janɛmɛ kɔnɔ o ye jugement bannen ye o ye jugement bannen ye pepewu ne ta t'o la bilen ne yɛrɛ ka nɛgɛjuru numéro 70 03 48 53 nɛgɛjuru numéro de ye 70 fo ani 3 48 53 70 fo ani 3 48 53 a bɛ faamu o de fana ye n ka whatsapp numéro ye ni minnu mago bɛ n na whatsapp kan donc mali tali ye 97 fo ani 6 fo ani 8 48 donc an b'a fɔ ala ka sini yira an na wasalamu alaikum warahmatullah
dɔɔni sira ka bɔ karamɔgɔ bɛri ten dɔɔni sira ka bɔ isazi bɛri ten dɔɔni sira ka bɔ kuranɛtigi bɛ na dɔɔni sira ka bɔ adisatigi bɛ na dɔɔni sira ka bɔ kabakotigi bɛ na ne sugu ka mɛn isazi bɛri ten mɔ ne sugu ka mɛn kuranɛtigi den mɔ karamɔgɔ tan tɛ wa ne jeli ka mɛn isazi bɛri ten mɔ karamɔgɔ tan tɛ wa isazi bɛri ten yo cɛ ala de sugo da i la cɛ kira de sugo da i la i yɛrɛ kun mi okɔli kalan ne la isazi kila la okɔli kalan